What's up, guys? Hope you guys having a great day. We're going to Cars and Coffee right now. We're on our way there, and we're gonna have special cars over there. Really cool cars: Lamborghinis, McLarens, Mercedes, Audis, everything. So stay tuned for that. We're going on the way there. We're gonna show some cinematics, and hope you guys enjoy.
Mire. Mira, ¿viste? Oh, yo pensé que era por eso. Aquí no, tú lo puedes. Mira, patinaba como el del cruz. No, lo que viene por ahí quiso soltar la candelita. No, lo ves. Bueno, bien. Ese sí es el... ¡Ay! Se viró completo. Casi pega el bumper. Casi pega el bumper. Yo vi en la esquinita. ¿Qué clase, loco, man? Fíjate que me voy echando. Y esos locos ahí metidos. Están locos.